Homoseksualitas dilegalkan sejak 1997 di Cina, namun masih ada stigma yang luas terhadap komunitas yang kuat ini yang mencapai 50 juta orang. Meski pernikahan sesama jenis masih dilarang, kesadaran dan minat warga Cina soal kisah-kisah orang gay kian meningkat. Secret Love atau Cinta Rahasia adalah pameran pertama dan terbesar yang memperlihatkan karya-karya para seniman homoseksual. Banyak di antaranya yang belum pernah ditunjukkan di Cina. Rick Wasserman, koresponden Asia Calling di Swedia, menghadiri upacara pembukaan pameran itu. Ketika Anda masuk ke museum di bagian timur jauh Swedia, Anda akan diajak dalam satu perjalanan tak biasa dan sensual. 150 karya yang diperlihatkan dalam pameran Cinta Rahasia ini dibuat oleh 27 seniman homoseksual. Sang kurator bernama Sihan mengajak pers internasional dalam satu perjalanan yang menjelaskan bagaimana para seniman homoseksual Cina mengekspresikan dirinya sekarang ini. Many people think China is a country with a lot of people who think alike, but that's not necessarily the case. For example, there's 4 pictures by Wang Zi, a young artist born after 1980. He plays with the idea of collectivism and individualism, and to mark that there are people who think different. This work is very important. It's done by an artist called Chi Peng, born in the 1980s. In the background, you see an old couple, and closer to us, you see 2 men holding a child. And I think it's very interesting. Chi Peng took up a very important topic or situation for many of the homosexual men. 90% of them are married because in China it's very important to give birth to a child to let the family name continue. Chi Peng ingin menyampaikan banyak hal soal masyarakat. Di sini, King Kong lepas di lapangan Tiananmen, sebuah metafora untuk menggambarkan bentrokan antara masyarakat dan negara. Chi Peng berdiri dengan kostum seorang prajurit lengkap dengan pedangnya siap bertempur. Dalam seri ini, ia berlari untuk mencari jati diri, supaya bebas dalam satu masyarakat yang masih tidak menerima homoseksualitas. 我觉得这个世界上最不公平的事情是每个人都想让自己的内心保持一个洁净无比的世界，但是内心就又难以逃脱他们内心或者眼底的肮脏。然后，所以在这个过程中，没有什么。然后，我觉得大家可能对某一个事情有不同的看法，就是因为 Hampir semua karya yang dipamerkan di sini dibuat oleh anak-anak dari generasi orang tua yang hanya boleh punya satu anak pada tahun 1980-an. Mungkin itu sebabnya karya mereka berpusat pada individu dan bukan masyarakat kolektif. Tapi di sini kami lihat para anak muda dan ekspresi seksual mereka disembunyikan karena dianggap tabu. The exhibition's name called Secret Love, and I got the inspiration from this work. This is one of the earliest work I found, and it is called Noise Prohibited by Li Guangxin. And noise, what kind of noise? Why is it prohibited? You see, this girl has something to say, but they're not to say. Shito adalah perempuan pertama yang terang-terangan mengaku sebagai seorang lesbian di Cina Daratan. Ia sering menjadikan dirinya dan pasangannya yang bernama Ming Ming menjadi bagian dalam karyanya di pameran ini. 在水里的色彩和这种绿色和蓝色，这种大片的绿色和红色的这种对比，就是特别打动我。我觉得有一种好像是涅槃，还是说很有禅意的那种感觉。 Sebagian besar karya Shito berfokus pada hubungan antar perempuan. 大家看了这个作品以后，他会感觉到那个，不管是同性恋还是异性恋那种伴侣的关系其实是很有意思的。 Shito melihat poster-poster tua dari Shanghai dari tahun 1920-an dan berpikir kedua perempuan ini mungkin lesbian, jadi ia membuat versi modernnya. Karya-karya video ini memperlihatkan berbagai kisah pribadi orang-orang yang mengaku sebagai homoseksual. This is
generation which will be China's future. And they are the first generation that absorbs the international popular culture. Whatever is popular in the West can come to China directly through, for example, Hollywood movie or in the internet. Pameran Secret Love atau Cinta Rahasia membuka kesempatan untuk satu bentuk ekspresi yang dulunya dilarang di Cina. These younger artists are different. They look inward. They want to change the world, but they start from themselves. So through these images, we see themselves. We see the person, the individual person, not a group of people. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.